अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हमारी जो वीडियो है सीरीज़ है कि हमने एक कामयाब बंदा होता है, उसकी क्या खसूसियत होती है, उसकी क्या काबिलियत होती है। तो ये उस सीरीज़ की हमारी जो है वो तीसरी वीडियो है। इसमें हम जो है उसकी तीसरी खसूसियत जो है उसको डिस्कस करेंगे। वो तीसरी खसूसियत होती है टेक एक्शंस, यानी कि जो कुछ उन लोगों ने ख्वाब देखे हैं, जो कुछ उन लोगों ने सीखा है, उसके बाद उनके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो प्रैक्टिकली जो है वो उस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं, एक्शंस लेते हैं, नए से नए एक्शंस लेते हैं। तो उसके अंदर जो उनके अंदर ये हौसला होता है, वो प्रैक्टिकली ये चीज़ें को लेके आते हैं। वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों के लिए नए से नए हर रोज़ जो है वो इक़दाम करते हैं। तो इसमें यह है कि वो अब नाकाम हों कामयाब हों, लेकिन वो लेते हैं, उस चीज़ को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप उन लोगों से मिलें जो नई से नई ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, ताकि आप जो है वो नई से नई ज़िंदगी में कुछ आगे कर सकें, प्रैक्टिकल कर सकें। उनको देख के आपके अंदर जो है वो भी हिम्मत आए। अब ये एक ऐसी जो खसूसियत होती है कि बाकी लोग जो नाकाम रह जाते हैं ज़िंदगी में और जो कामयाब हो जाते हैं, नाकाम जो होते हैं वो सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ दिमाग तक ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, वो प्रैक्टिकली एक्शन नहीं लेते। तो वो हर रोज़ जो है दिमाग में नए से नए बहाने तलाश कर लेते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरे पास ये मौका नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ होती हैं उनके पास। देखो तो हर रोज़ जो है एक लंबी फहरिस्त बनी पड़ी है बहानों की, एक्सक्यूज़ की। जबकि कामयाब लोग जो होते हैं नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो रास्ते पे उन्होंने जाना होता है उसके ऊपर हर रोज़ वो सुबह निकल पड़ते हैं और हर रोज़ वो कुछ ना कुछ उसमें अचीव करते हैं, कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिकली वो चीज़ लेके आते हैं। दूसरे दिन उसको और बेहतर करते हैं, तीसरे दिन उसको और बेहतर करते हैं। शुरू में कोई चीज़ भी आसान नहीं होती, शुरू में आपको जो है वो चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप सोच सकते हैं। दिमाग में जो है, अगर आपको दिमाग में आपको ये बताएंगे कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, तो वो प्रैक्टिकली आपको मुश्किल लगने लगेगी। लिहाजा जो लोग प्रैक्टिकली अमल करते हैं वो दिमाग को ये बताते हैं कि आसान है ये चीज़ें और ये कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें लेते हैं, उसमें वो कई बार कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है वो एक्शन लेते हैं, उन चीज़ों को बेहतर करते हैं। क्योंकि उनके अंदर सीखने की सलाहियत है, तो वो उस फेलियर से भी सीखते हैं और कामयाबी की तरफ जाते हैं और कामयाबी से भी सीखते हैं। तो लिहाजा जो है नंबर 3 पे आती है जो वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की उनके अंदर जो है ये खसूसियत होती है। तो लिहाजा आपने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, पहली खसूसियत उनकी होती है। दूसरी खसूसियत होती है कि वो सीखते हैं चीज़ों को, अब उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो है उसमें रियल वर्ल्ड में वो ये चीज़ें लेके आते हैं। तो अब उनके अंदर ये खसूसियत जो होती है ये उनको प्रैक्टिकली जो है अमली तौर पर लोगों से डिफरेंशिएट कर देती है। और आपके इर्द गिर्द जो है बेशुमार ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। लेकिन इसमें यह है कि आपने घबराना नहीं है कि आप जिन लोगों को देख रहे हैं बाकी वो काम कर रहे हैं, तो आप जो है उनके साथ कैसे compete करेंगे। आपने उनकी ज़िंदगी के 10 साल 20 साल उस काम में गुजर चुके हैं, उस पोजीशन पहुँचे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं। आपने शुरुआत वाले जो अमल हैं वो उस अंदाज से करने हैं। आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, नए स्टेप लेने हैं। ये जो इतने बड़े बड़े आज जो करोड़पति दुनिया में हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी। लिहाजा आज जो है वो आप भी इन चीज़ों को शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिकली आप इस चीज़ पे निकल जाए, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो फिर देखेंगे प्रैक्टिकली करने के बाद आपको 1 महीने में आपके अंदर कितनी तब्दीली आई है। वो चीज़ें कल जो आपको मुश्किल लग रही थी, 1 महीने के बाद वो चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी। तो फिर जो है वो आपने जो भी प्रैक्टिकली एक्शन लिए थे 1 महीने के बाद, उसको बाद आपके अंदर हिम्मत हौसला आ जाएगा। आप जो है वो नए एक्शन मज़ीद लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक स्टोर खोला है तो उसके बाद जो है वो आपको दूसरे स्टोर खोलने के बारे में जो है वो आप सोचेंगे। वो लोग जो प्रैक्टिकली वो दूसरा स्टोर खोलने की बारी करते हैं, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, इस तरह करके वो लोग जो है लगातार जो है वो प्रैक्टिकली ये चीज़ें करते रहते हैं और धीरे धीरे वो लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी एम्पायर जो है वो खड़ी कर लेते हैं। लिहाजा ये प्रैक्टिकल तौर पर आपके अंदर जो है ये खसूसियत होनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ तक पहले 2 स्टेप जो उनके अंदर काबिलियत होती है, लेकिन ये तीसरी काबिलियत नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रह जाते हैं।
اس دنیا میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس خواہشات بھی ہیں، جن کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہے، اور لیکن چونکہ ان کے پاس پریکٹیکلی جو ہے وہ عمل کرنے کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے بیچارے پریکٹیکلی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں گے پریکٹیکلی عمل جو لوگ کرنے والے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہوتا، اتنا عقل بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ہر روز جو ہے وہ چیزیں نئی سے نئی کرتے رہتے ہیں، اپنی جو ہے اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں، تو خود بخود جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے یہ سیکھ بھی لیتے ہیں، چیزیں اس کام بھی کر لیتے ہیں، پیسہ بھی کمانے لگ جاتے ہیں اور کامیاب بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میجر فرق ہوتا ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہم نے جو پڑھی ہے پریکٹیکلی کی، یہ باقی لوگوں سے ان کو مختلف کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس چیز کے اندر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتائی تھی آپ کو کہ ان کے اندر بڑے بڑے خواب دیکھنے کی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر بتائی تھی کہ وہ خواب حاصل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہے، اس کے بعد ان کو پریکٹیکلی ایکشن لینا ہے۔ یہ تیسرے سٹیپ پہ تھی۔ آپ کا ہر سٹیپ اگلا جو ہے وہ اور انداز میں آپ کو آئے گا، لہٰذا یہ تیسری خصوصیت جو ہے یہ پریکٹیکلی آپ نے کیسے ڈیلیور کرنی ہے وہ چیزیں اس سے متعلق تھی۔ تو پہلے ہم دو خصوصیات ان کی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ تیسری خصوصیت ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو لہٰذا آج سے آپ نے اس چیز کے اوپر جو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں۔ آج سے آپ کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی کریں، آج تھوڑا سا کریں، کل مزید کریں، پرسوں کریں، اس طرح کر کے آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ پریکٹیکلی کرنا ہے۔ اس میں جب پریکٹیکلی آپ کو کریں گے، پہلے جو آپ کی بڑے بڑے خواب جو آپ نے دیکھے تھے اس میں جو ہے وہ چیز آپ کے دماغ تک محدود تھی، آپ نے سیکھنا شروع کیا تھا وہ بھی آپ پر محدود تھی، لیکن اب آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ آپ کو ہرڈل آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے آئیں گی اور باقی جو ہے وہ چیزوں کی طرف سے آئیں گی، لیکن ان سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ان کو اگنور کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے اس مقصد کی طرف، اپنے اس نے بڑے بڑے خواب جو آپ نے دیکھا ہے اس کی طرف آپ نے فوکس رکھنا ہے، اور اسی کے آپ نے ذہن میں وہ چیز بٹھا کے آپ نے پریکٹیکلی یہ سٹیپ لینے رہنا ہے۔ اور اس پریکٹیکلی جب آپ قدم یہ چیزیں اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ آپ میں کامیابی جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، دعا اور اس کے بعد ہارڈ ورک جو ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو آپ نے کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہونے لگ جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ لیکن یہ چیز آپ نے پریکٹیکلی جب اٹھائیں گے تب ہی ہے۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، God helps those who help themselves۔ تو یہ بات جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اب یہاں پہ عاد کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے لیکن گھونسلے میں نہیں، پریکٹیکلی وہ نکلتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں تو انہیں رزق مل جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے آپ نے اس چیز پہ کرنا ہے۔ تو یہ سب سے ایک اہم ضروری سکل ہے جو ہم نے 5 ڈسکس کرنی ہے۔ اس کو ہم نے اس لیے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، مڈل میں ہم نے رکھا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہی آپ کو جو ہے وہ آگے ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج سے ہی آپ نے اس پہ عمل شروع کر دینا ہے، اور اب میری ویڈیوز آنے والی جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے تو اس میں یہ ہے کہ مزید آپ کے اندر جب حوصلہ پیدا ہوگا، کانفیڈنس پیدا ہوگا اور آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔